Yo, what's up my fams? There's wind. But hi! Welcome back to my channel, Keisha Valerie. And now, you are witnessing a Q&A video. Yeay! Jadi ini adalah Q&A video part 1. Dan aku udah ngepost foto ini di Instagram aku, dimana aku minta pertanyaan dari kalian. Dan aku senang sekali, responsnya bagus. Karena abis aku scroll through the comments, ternyata komennya ada 1000 lebih. Wow, thank you buat semua yang udah tulis komen-komennya. Dan sekarang aku udah seleksi beberapa nih yang buat aku bisa answer. Jadi sekarang aku answer aja. Let's just get straight onto the video, okay? Let's go. First question, it's from SWG6. Pakai skincare apa atau masker wajah fave? My skin is not perfect dan sensitif juga, jadi agak susah nyari produk yang tepat buat aku. Dan sebenarnya sih sekarang aku lagi konsultasi dokter buat menangani masalah yang ada di wajah. Tapi sekarang sih kalau misalnya buat yang lazim-lazim aja, masker wajah, this really cute face shop mask. So cute, the cutest thing ever. The packaging is so nice. If you open it, it's like a character face mask. So you put it on your face and bam, you become one of those Kakao Talk characters. Itu edisi Kakao Talk. Next, dari VR Dina A, suka pakai apa? Kayak topi, gelang, kupluk dan semacamnya. Yo, fans, aku pakai ini di mana-mana sih. Like I carry this everywhere. It's like kayak kemana-mana kalau nggak ada ini kayak ada yang kehilangan gitu, tau gak? Dan sebenarnya sih I don't really care. Aku nggak terlalu peduli soal jam. Ini sebenarnya mama yang suruh pakai, tapi lama-lama jadi kebiasaan gitu. Dari Keisha ABLR, kalau kamu punya kekuatan apa yang pengen kamu punya? Mampu berbicara dalam semua bahasa. Dari G.VLR, kebiasaan buruk yang paling susah diubah. Bangun pagi. I don't know man, I love sleeping. I just love sleeping. Aku itu ada seseorang yang mementingkan kualitas tidur. Jadi ya apa boleh buat. Maria KRSNTA, what date and what month were you born? I'm born in the 29th of May, y'all. Pretty recent. I just had my 14th birthday. Yay! Hanifa_LFN. Keisha suka pakai filter apa kalau bikin feeds Instagram? Aku sih jarang ya filter karena aku feednya coklat, dan kebetulan foto-foto yang aku punya tuh banyak yang coklat gitu. Foto-foto yang aku ambil juga kebanyakan warnanya ya coklat gitu loh. Jadi gampang, lebih pakai kayak diterangin lah, atau warnanya dibikin lebih ke kuning-kuningan lah gitulah. Dari Felis T91, favorite movie yang bikin sampai nangis waktu ditonton? Yang My Annoying Brother, yang Kyung-soo jadi main aktornya. Astaga, itu sumpah nangis 5 kali, gila. I don't understand, how do you cry that much in one movie? Tadi awalnya cuma nonton karena cuma ada Kyung-soo-nya, cuma ada bias aku di situ. Tapi ternyata alur ceritanya bagus banget dan touching banget, dan moralnya juga bagus sih menurut aku. So, go ahead and watch that. Go watch that film or drama. Ya. Yeah. Jadi XOL sejak kapan? Kenapa kau suka EXO? Dari MayDF_. It's been a year since kayak berapa ya? Iya bener 12 bulan. Sekitar 12 bulan aku suka EXO, jadi kayak ya setahun lah ya. Dan it's a funny story. Sebenarnya kan pas di Korea tuh aku belum suka, jadi nyebelin banget. Pas di Korea aku sukanya
udah suka musik Korea tapi bukan K-pop. Jadi aku sukanya ya aku suka kayak Dean, Crush, you know those R&B. Tapi Dean sih, terus aku ngepoin Dean dan aku ngeliat di Wikipedia ternyata Dean itu composer juga dan dia juga kayak produser gitu. Aku cek dia produce lagu apa sih, pengen denger juga. Terus aku ngeliat di sini, ada EXO di dia ngeprodusin lagu Unfair. EXO, I know it's unfair. Itu dia yang bikin lagunya dan juga dia yang produserin. Jadi aku ngepoin, aku dengerin lagunya enak, terus jadi suka. So it's a funny story how one artist leads to another. That's just dari Nawin, Kanawin, VNRL. Ya, hai Kanawin, hello. Dia udah ada di sini sejak aku pertama bikin Instagram lo. Hello, shout out to you man. Hanggini kayak mana Cash anaknya? Hanggini, aduh Kak JH baik banget, pertama kali ketemu pas acara launching Vivo. Ya humble, low profile dan just hal yang paling dikangenin sampai sekarang apa? Ya FCP.2 ended second. I have to say Laka ya. Itu di situ bagi yang nggak tahu itu adalah lomba di mana lomba nyanyi yang aku ikutin pas aku umur berapa ya, 11 tahun di SCTV. Dan di situ aku bener-bener 10 tahun di SCTV. Dan di situ bener-bener kayak family banget. Dulu tuh banyak banget kenangan-kenangan indah asli. Sama apalagi tuh sama Owen tuh, he's like my brother there. Dia yang ngurusin aku di situ. Terus ini sama si kerucil Novi. Aku sampai sekarang masih kesel. Ini kalau Akila atau Shakira nonton ini ya. Dulu ya. Dia yang malah ngerjain kita, bukan kita yang ngerjain dia. Jangan ditanya lagi. Tapi lucu sih, nyebelin tapi ngangenin gitu. Terus ada lagi nih anak 2 cowok yang suka gombal, Ido, Pilar, astaga. Udah gitu ada lagi si Viko, aduh Viko, dia ngekor-ngekorin kita terus, aduh lucu. Apalagi Ido tuh diekorin terus kayak sidekick gitu, tau nggak? Bener-bener memorinya kayaknya I got my followers dari situ dan mungkin sekarang udah pada nggak aktif ya. Kemana kalian? Tapi ya gak apalah, that was one of my favorite memories itu ada di Laka. Dari Pratiksha_Randella, how did you learn to sing Korean songs so fluently? Do you learn Korean or just read the lyrics and remember them? Since you asked in English, so I have to answer in English. So I'm just gonna answer in English, subtitles down below. I actually learned Korean. It's been 2 months now, but I'm still not fluent. I suck. By this point, I can only read Hangul, which is the Korean characters. I was also helped by some of my Korean friends at school. To memorize the lyrics, I just write them down because I'm a visual learner, so I think by writing them down, it makes it easier for me to memorize. So yeah, you should try that too. Dari Sarah DVA, it's my friend. If you had to pick one song to perform from EXO, which song would it be and why? What the heck? That's the hardest question ever. Apa banget? My Lady, because I love that song so much. This is another one of my online friends from Yolkans. I'm sorry, Bonnie. I don't know how to pronounce your username. Have you had your first concert? I'm gonna assume that you're asking me about like my personal concert, like starring me, and the answer to that is no. You just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just Angela Millennium nanyain, kalau kamu lagi marah kayak gimana? Praktekin dong. Biasanya kalau aku marah sih jutek, tau lah jutek-jutek kayak gimana. Dari Rido FRNND, kalau bad mood sukanya ngapain? Kalau gabut tapi gak pengen lihat HP tuh, jadi aku gambar. Raisa Rizjat Asmi, awalnya bisa terkenal karena apa? Gimana ya? I'm not
famous? I wouldn't say I'm famous. I don't know. Tapi mungkin orang-orang tahu aku dari acara ini, atau mungkin kalau kalian lebih baru, kalian tahu aku dari acara ini, atau mungkin kalian ngeliat channel ini, kalian kepo, kalian klik video ini juga bisa, ya nggak? Arkai 186, kalau punya pintu kemana aja milik Doraemon, kamu mau kemana? Ke hatimu. Apa tanggapan kamu kalau ada haters yang nyerang kita? Sabrina Sasya, nyerang kita tergantung sih, nyerang kita dalam apa dulu. Buat introspeksi diri sih perlu, tapi kalau yang komen-komennya bener-bener negatif dan menyakitkan itu tuh kayak buat apa didengerin, itu aja sih, gak usah dengerin. Mayra Dwi nanya, apa mimpi terbesar yang belum kesampaian kak? Bukan mimpi juga sih, ini kayak harapan gitu sih ya. Aku nggak tahu mau jadi apa nanti kalau aku udah dewasa. Tapi yang pasti aku pengen bikin orang tua aku bangga, karena gimana ya, selama ini aku bener-bener udah, pokoknya I've done things yang bisa dibilang udah ngenakin buat orang tua aku. Udah pernah bikin orang tua aku repot, nangis, pokoknya ya gitulah. Jadi aku pengen nebus itu gitu. Someday aku pengen jadi orang yang sukses for them. Yeah, that's it for my Q&A. Thank you so much for watching. Yeah. Kalau misalnya pertanyaan kalian gak masuk di sini, tenang aja, masih ada Q&A part 2. Jadi jangan lupa nantikan Q&A part 2 itu. There's gonna be more questions I think. Dan editannya juga semoga makin bagus. But yeah, thank you so much for watching. Dadah, I'll see you later. Goodbye.